नमस्कार श्रोता बंधु, आसतु शुणिबा आउ गोटे सुंदर अनुभूति जोटा कि लेखि पठाई कटक जिला निश्चिंतकोइल ब्लॉक रो अभिमन्यु बाबू। मनीषर जो सबुठारु आशा छाड़ी जाए से हाथ टेकी दिए से कोटी ओडियार मौड़मणि कैवल्यनाथ जगतरनाथ जगन्नाथ को। कालिया शांत बसी हिसाब करे भूल ठीक विचार। अभिबाबू पिला बेलू बापा को हराइचंती। माँ तांकर पर घरे कामधंदा करी अभिमन्यु बाबू को पाठ पढ़ाई मनीष परी मनीषटीए करिसेंती। पिला बेलू बाप छौंडर केते दुख सही सही आसीचंती अभिमन्यु बाबू। दुई ओली दुई मुठा खाइबा को पाई नाहांती। मागी जाची बही खाता आनी पाठ पढ़िछंती। पर घरे बासन माजी लुगा सफा करी माँ तांकर दुई मुठा खाद्य जोगाड़ करंती। पिला बेलू एते दुख सहिथिबारु कौनसी ठाकुर को विश्वास करंतिनी अभिमन्यु बाबू। कहती मो माँ मो पाई चारिधाम, तारी पाद तले मोर सकल तीर्थ। मु जेतेबेले भोक उपासरे कांदुथिली एई माँ मोर पर घरे काम करी मो भोकिला पेट को दाना देइछि, मते जन्म देइछि। बापा नाहांती बोली बापार कर्तव्य करिछि, तेणु मोर आउ को ठाकुर को किछि कहिबार नाही। अभिमन्यु माँ की तो भारी जगन्नाथ विश्वासी। से मासकु थरे जेते अभाव थिले मध्य पुरी जाती। जगा को दर्शन करी तांकर मनर कष्ट दुख को जनाती। जगा को दर्शन करी तार अबड़ा टिके पाटिरे मारिदेले किछि दिन पई मनर बल तांकर दृढ़ होई जाए। मानसिक चापरु से दूरेई रुहंती। अभिमन्यु बाबू माँ को नहीं पुरी जाती, हेले माँ को दर्शन पाई मंदिर भीतर को पठाई निजे बाहरे बसंती। माँ दर्शन सारी आसिले घर को फेरंती। अभिमन्यु बाबू भल पाई विवाह कले शांति को। बहुत धूमधाम रे बाहाघर हैला। बाहाघरर गोटे वर्ष पर पुत्र संतानटीए जन्म देले शांति। खुशी रे पाद तले लागु न थाए कहार। अभिमन्यु माँ कहिले बापा रे पुओटीए हैला। बापा तार तोरी पुओ रूप रे तो पाखक फेरी आसीचंती। आउ तू भगवान को ऊपर अभिमान करना। कर्म रे जहा लेखा होइथिला सेया हुए। आउ भाग्य रे जहा लेखा होइथिला आमे भोगिले। सेई जगा दुई आखिरे चाहिला बोली तू भल चाकरीटीए पाइलु, दुई पैसा भल रोजगार कलु, बाहासाहा हेलु, पुओटीए भगवान देले, आउ कौन दरकार। किछि दिन खुशी रे चलिला अभिमन्यु परिवार। तापरे माड़ी आसिला दुखर कला बादल अभिमन्यु बाबू परिवार उपरे। माँ तांकर आखि बुझीदेले सबुदिन पाई। आगरू बापा को हराइथिले, एबे माँ रो हाथ भी उठीगला अभिमन्यु बाबू मुंड उपरू। तांको पुओ बबलू जेतेबेले 1.5 वर्षर हैला छातीटी तार आस्ते आस्ते गोटे साइड फुलिबाकू लागिला। गाँ साई पड़िशा कहिले छोट पिला थंडारू फुली जाइछि, तुमे सोरिष तेल गरम करी घसी दियो। हेले तांकर जणे बंधु कहिले ना तुमे मेडिकल देखाओ। बंधुଙ୍କ कथा मानी अभिमन्यु बाबू पुओ को कटकर बड़ मेडिकल नहीं गले। सेठारे छाती विभागर डॉक्टर को देखाइले। डाक्तर ईसीजी इको करी आउ सबू परीक्षा करी कहिले तुम पुओर छाती रे गोटे कणा अछि। पाद तलू माटी खसीगला अभिमन्यु बाबूंकर। कौन करबाकू हेब अभिमन्यु बाबू पचारिले डाक्तर को। डाक्तर कहिले पिलार ओजन बहुत कम, तापरे आमर एठी ऑपरेशन रो किछि सुविधा नहीं, सेथिपाई बहुत गुड़िया अर्थर आवश्यक अछि। तुमे पिला को नहीं बांगालोर चली जाओ। सेठारे सत्य साई बाबांकर आश्रम अछि। सेठारे मध्य बड़ मेडिकल अछि। सेहिटारे बिना मूल्य रे ऑपरेशन करा जाउछि। कटक बड़ मेडिकल फेरी घर को आसिले अभिमन्यु बाबू। नास्तिक लोक से कौनसी ठाकुर देवता मानती नहीं। एबे कौन करिवे। पुअर एमिति अवस्था देखि से निजको संभाली पारिले नहीं। कहती ना बापा माँ जेते कहिले किछि लाभ नहीं, निजे जेतेबेले बापा माँ हेबे सेतेबेले बुझी पारिबे। अभिमन्यु बाबू एबे निजे नास्तिक थिले, किंतु ता पर दिन सकाळु उठी गाधोई पाधोई मंदिर जाई भगवान को दर्शन करी पुअर जीवन भिक्षा मागिले। आउ टंका किछि संचय करी स्वामी स्त्री पुओ को नहीं गले बांगालोर। सेठारे से माने 7 दिन रहिले। सेठारे भी डाक्तर माने कहिले पिला एते दुर्बल आउ ओजन कम अछि, ऑपरेशन असंभव। तेणु से माने किछि औषध लिखिदेले। कहिले एही औषध खाओ
ପିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଓଜନ ଟିକେ ବଢ଼ିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବବଲୁର ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ କମ୍ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଡାକିଲା। ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସବୁ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାକୁ ପୁରୀ ନେଇଯା। ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇ ଆସେ, ସେ ଯାହା କରିବ। ଆଉ ତାର 22 ପାହାଚରେ ଶୁଆଇ ଦେବୁ। କହିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି, ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲି। ତୁମେ ମାରିଲେ ମାରିବ, ତାରିଲେ ତାରିବ। ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ। ସେଇ କଳା କଉଡ଼ି ପାଖକୁ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସି ମୁରୁକି ହସ ମାରୁଥାଏ। ଶାନ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛି କାଳିଆ। ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ନ କରିବୁ, ତୋରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ 22 ପାହାଚରେ ପୁଅକୁ ବଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ତମରି ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଆଉ ଆଶାକୁ ନିରାଶରେ ବଦଳେଇ ଦେବୁନି ରେ ଜଗା। ସେଇଠି ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ଅବଢ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ବୋହିଗଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ ଶାନ୍ତିଙ୍କର। ସେଇଠି ବସିଥିବା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ମା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅର ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି। ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ପୁଅ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ତୁ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ତାର, ବଡ଼ ରଥ ତାର, ବଡ଼ ଦେଉଳ ତାର, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତାର, ଆଉ ବଡ଼ ମନ ବି ତାର। ସେ ତାର ବଡ଼ ମନରେ ତୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ। ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା। ସେଇଠୁ ହାତରେ ସାଉଁଟି ଦେଲେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅବଢ଼ା। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ୟାକୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଧୋଇ ସାରି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବୁ। ଆଉ ତୋ ପୁଅର ଦେହ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଇଠୁ ପୁଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଶାନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଣି ଟେକି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜଗାକୁ କୁହେ, ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବୁ। ତାପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଜଗାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଆଉ କହ ତତେ ଭଲ କରିଦେବେ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ପୁଅର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅର ଓଜନ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କଣାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯେତିକି କଣା ଅଛି ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ହାତ ଟେକି କାଳିଆକୁ କହିଲେ, ତୁ ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁ, ତୁ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଜଗାକୁ କହିଲେ, ଜଗାରେ ତୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି। ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସଠୁ ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଜିତିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳନ୍ତି ହରି, ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।